Friends, Gabi! Una muna. Pansit muna. Wala pa ang food. Wait! Wait. Happy birthday. May! Ay, may! Yay! Kain ka muna pala pag pansit wala pa ang ulam. Okay. Appetizer muna daw. Appetizer muna guys. Wala pa ang ulam. Pa dumating. Ayan. Hindi pa dumating yung ibang ninong. Maaga kasi. Appetizer muna. May! Kain ka niyan, May? Nagyabo-yabo na. Yay! Yan na, andiyan na ulam. Luwin! Welcome to the world. Happy Christining. Ayan, dito niya ano. Pagdating camera na yan, tsaka matas hindi. Buhay pa ba yung cellphone mo, Julie? Sino malapit niyo? Sige na. Ha? Sige. Oh, mayroon na yun. Yung iba naman, sige. And, wala na kayong friends? Sing na, kanta na. Happy birthday to you. Sige naman. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, Louie. Blah, 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 blah. Oy! Ibutan mo na mga bata. Yung wala lang muna ha. Yung iba naman. Sa isa. Yung tapos na. Ikaw, tapos ka na. O sige, papunta mo dito. Oh, meron ka na. O sige. Yung meron na. Sila lang pupunta dito. Sila lang pupunta ha. Ikaw, meron na. Wala pa. Ikaw, meron na. Okay, thank you. Kaya, pupunta yung babalik na. Kaya, si Mahi may mabigay. Pasok! Tong yung amo ko kasi galing sa trabaho yan. Wala ding sounds. Tahimik kasi. Anak ko, Junaker, siya pang anak ko. Ay, napaganda-ganda ay. Uwi ka na? Okay. Alis pa kayo? Nagsumbo. Pangit na.